할렐루야. 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons-nous les uns les autres. 당신은 약속의 자녀입니까? 오늘 제목이 나는 약속의 자녀인가라는 제목입니다. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Est-ce que je suis l'enfant de la promesse? 우리 말씀을 통해서 확인을 해야 되겠습니다. Et nous allons le vérifier à travers la parole d'aujourd'hui. 본문은 로마서 9장 6절에서 13절입니다. Et c'est extrait de Romains chapitre 9, du verset 6 au verset 13. 결국 인간의 문제가 뭐라고 생각합니까? Au final, quel est le problème de l'humanité? 또 성도들의 문제가 뭐라고 생각합니까? Quel est le problème de tous les disciples, tous les enfants? 성경은 이 부분을 정확하게 얘기하고 있습니다. Et en fait, c'est très exactement expliqué dans la Bible. 인간의 문제는 하나님과 관계가 끊어진 것입니다. Le problème en fait de l'humanité, c'est le lien qui s'est rompu entre Dieu et l'humanité. 불신자들은 이걸 인정하지 않죠. Et les incrédules, eux, ils sont pas en accord avec cette idée-là. 그러나 하나님의 말씀인 성경에는 우리 인간이 하나님을 떠날 때부터 모든 문제가 시작됐다고 분명히 말씀하고 있습니다. Sauf que dans la Bible, il est très certainement expliqué que tous les problèmes ont commencé depuis que l'homme a quitté Dieu. 그럼 성도들의 문제는 뭘까요? Alors quel est le problème des saints? 분명히 하나님과의 관계가 회복됐는데 하나님과 소통이 안 되는 겁니다. C'est le fait qu'en fait, ils ont cette relation avec Dieu, mais ils n'arrivent pas à l'accomplir. 그래서 하나님께서 우리에게 그리스도를 보내주신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 그리스도가 길입니다. Parce que le Christ, c'est le chemin. 그리스도가 진리입니다. Le Christ, c'est la vérité. 그리스도가 생명입니다. Et le Christ, c'est la vie. 근데 우리가 그리스도를 눈으로 볼 수 없단 말이에요. Sauf que le Christ, on ne peut pas le voir à nos yeux. 그래서 하나님께서 우리한테 은혜로 주셨는데 그걸 받는 방법이 믿음입니다. Et c'est pour ça que Dieu nous l'a donné avec grâce. Et justement, la solution de ça, c'est la foi. 그래서 우리 올해 붙잡은 캐치프레이즈가 표어가 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Et c'est pour ça que la phrase accrocheuse, c'est le juste vivra par la foi. 그냥 믿음도 아니고 오직 믿음입니다. Et on ne parle pas de juste une foi, mais de la foi absolue. 여러분들한테 이 믿음이 시작돼야 됩니다. Et cette foi doit commencer en vous. 하나님의 의가 우리한테 오는데 어떻게 오느냐? Et le juste va venir à travers Dieu, mais comment va-t-il venir? 믿음으로 믿음에 이르게 한다. 이렇게 말씀했어요. En fait, il va s'accomplir par la foi. 믿음으로 믿음에 이르게 되는 거예요. Donc la foi s'accomplit par la foi, justement. 여러분들한테 진짜 이게 믿음이 있어야 돼요. Et c'est pour ça que vous devez avoir cette foi certaine. 여러분들은 그냥 나는 믿는다 이렇게 생각을 하고 있거든요. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que moi, je crois, et ça suffit. 물론 근본적으로 하나님을 믿기 때문에 다 하나님 자녀입니다. Et bien sûr, c'est parce qu'on croit fondamentalement en Dieu qu'on est croyant, c'est vrai. 근데 하나님과의 관계 속에서 우리가 믿음 생활을 잘 안 해요. Sauf que à travers notre relation avec Dieu, on n'arrive pas vraiment à exprimer cette foi. 그 예배를 나올 때도 믿음으로 나와야 돼요. Et également, quand on vient faire un culte, on doit le faire dans la foi. 습관적으로 나오는 게 아니에요. On ne vient pas juste comme cela. 그냥 출석하기 위해서 나오는 게 아니에요. On ne vient pas juste pour accomplir une tâche. 하나님께서 하나님 자기를 찾는 자들에게 반드시 상 주시겠다고 약속하셨어요. Parce que Dieu a dit qu'il allait l'accomplir à travers les gens qui accomplissent des choses. 그러니까 믿음으로 하나님 앞에 나와야 돼요. Et c'est pour ça qu'on doit venir devant Dieu, aller devant lui à travers la foi. 그러니까 항상 우리한테 필요한 게 믿음입니다. Et c'est pour cela également que la chose dont on a toujours besoin, c'est la foi. 근데 믿음 이전에 우리한테 하나님 주신 게 있거든요. Mais avant la foi, il y avait quelque chose que Dieu nous avait donné. 그걸 은혜라고 합니다. Et ça, c'est justement la grâce. 실은 믿어서 구원받는 것도 아닙니다. Parce que ce n'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'on va commencer à recevoir le salut. 하나님께서
그리스도를 통해서 우리에게 구원의 길을 열어주시지 않았다면은 우리가 아무리 믿어도 구원받을 수 없는 거예요. Parce que si on ne sait pas, si on n'a pas conscience du chemin de la vie, du chemin du salut, on ne peut pas avoir conscience on ne peut pas croire. 그래서 은혜가 먼저입니다. Donc en fait, la grâce, c'est la première chose. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 구원의 길을 열어주셨기 때문에 우리가 그 믿음으로 구원받는 거예요. Et c'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous a ouvert le chemin du salut et qu'on a commencé à avoir la foi. 그래서 우리에게 진짜 하나님의 은혜가 필요합니다. Donc au final, ce dont on a vraiment besoin, c'est la grâce de Dieu. 근데 여러분들이 하나님의 은혜는요, 내가 받고 싶다고 받아지는 게 아니란 말이에요. Mais cette grâce, on la reçoit pas juste parce qu'on a envie de la recevoir. 믿고 싶다고 믿어지는 것도 아니거든요. Et on ne croit pas parce qu'on a envie d'avoir la foi. 말 그대로 하나님의 은혜가 필요한 거예요. En fait, on a besoin de la grâce de Dieu. 그래서 우리가 예배 나올 때 믿음 가지고 나오고 준비해야 되는 겁니다. Et c'est pour ça que lorsqu'on va faire un culte, on a besoin d'avoir la foi en nous et de se préparer. 이걸 제대로 응답받은 역사의 교회사의 인물이 있죠. Et il y a également des personnes d'église qui reçoivent des réponses par rapport à cela. 미국의 경제의 흑암을 완전히 무너뜨리고 있잖아요. 빛의 경제를 회복한 록펠러입니다. Et il y a Rockefeller qui a détruit totalement les ténèbres de l'économie. 어머니가 유언을 한 거예요. Et parce qu'à la base, ça a commencé de sa mère. 예배 시간 1시간 전에 가라. Sa mère avait commencé à dire 그래갖고 다른 거 기도하지 말고 오직 목사님을 놓고 말씀을 놓고 기도해라. Sa mère avait commencé à dire de faire le culte 1 heure avant et d'aller voir le prêtre pour s'expier. 그리고 넌 돈 많이 벌어갖고 경제로 헌신해라. Et après, commence à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir réussir dans l'économie. 록펠러가요, 그걸 평생 실천한 거. Et Rockefeller, il a appliqué ça toute sa vie. 왜냐? 은혜는 내가 받고 싶다고 받아지는 게 아니라니까요. Pourquoi? Parce que en fait, la grâce, on la reçoit pas parce qu'on a envie de la recevoir. 하나님이 은혜를 주셔야 돼요. C'est Dieu qui doit nous donner cette grâce. 근데 그걸 준비해야 되거든요. Et pour recevoir cette grâce, en fait, faut se préparer. 그러니까 있잖아요. 록펠러가 중요한 일을 앞두고 늘 예배를 통해서 말씀을 통해서 답을 얻은 거예요. Donc en fait, Rockefeller, il a laissé tomber les choses qui étaient importantes pour lui pour pouvoir se consacrer totalement à la parole et au culte. 이 놀라운 은혜를 체험하고 나니까 록펠러가 그걸 포기하지 않는 거죠. Et comme Rockefeller a pu expérimenter une expérience comme cela, il n'arrivait plus à abandonner. 실제로 응답을 많이 받았습니다. Et en fait, physiquement, il a reçu beaucoup de réponses. 그리고 심지어는요, 록펠러가 살아있을 때는 록펠러를 보기 위해서 그 교회에 많은 사람들이 몰려왔다니까. Et avant, du coup, comme Rockefeller était vivant, beaucoup de gens allaient à son église. 1시간 전에 와서 계속 기도하는 거예요. Et lorsqu'il est à l'église, il y allait 1 heure avant que ça commence pour pouvoir prier. 왜냐? 하나님 은혜를 받아야 되니까. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il doit recevoir la grâce de 이 Dieu. 하나님의 은혜가 너무 크고 너무 깊고 놀랍기 때문에 그냥 덥석덥석 받아지는 게 아니란 말이에요. Et c'est pas parce que la grâce de Dieu est vraiment très grande qu'on va commencer à la recevoir. 여러분들에게 하나님의 은혜가 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. Et j'espère vraiment que la grâce de Dieu sera expérimentée à travers vous. 이것을 칼빈이 정리를 딱 했어요. Et en fait, tout cela, Calvin a réussi à l'arranger. 그래서 칼빈의 5대 교리라고 합니다. Et c'est pour ça qu'il a créé en fait 5 doctrines principales. 칼빈이 성경 전체를 보면서 특히 로마서를 보면서 이게 깨달아진 거예요. Et en fait, ces 5 doctrines, il les a établies en lisant la Bible et surtout 왜 우리에게 하나님의 은혜가 필요한가? l'évangile de Romains. Et 왜 우리에게 구원이 필요한가? pourquoi est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu? 성경은 이걸 얘기하고 있어요. Pourquoi on a besoin de recevoir le salut? 우리 인간은 전적으로 부패하였다. En fait, la Bible l'explique. 우리가 잘 알고 있는 로마서 3장 10절입니다. Et le premier point, du coup, c'est le fait que l'humanité est dans la totale corruption. 의인은 없나니 하나도 없다. Et il est dit dans la Bible qu'il n'y a aucune personne qui n'est juste. 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였다. Dans le verset 23, il est dit que tous les hommes ont commis un péché. 대부분의 사람들이 이거 인정 안 하거든요. Et en général, la plupart des hommes n'approuvent pas cette idée-là. 나한테 죄가 있다는 걸 인정해요. Ils acceptent le fait qu'il y a des péchés en eux. 그러나 전적으로 부패했다는 걸 인정 안 하거든. Mais en fait, ils n'acceptent pas le fait que ça a été fait en généralité depuis le début. 나한테 나름대로 좋은 게 있다라고 생각을 하는 거예요. Et eux, ils pensent qu'il
il y a beaucoup de choses qui sont bien en eux. 그래서 내가 틀린 부분에는 복음이 필요하지만은 내 인생 전체에는 복음이 다 필요한 건 아니에요. C'est pour ça qu'ils se disent que, qu'ils sont d'accord que dans les points où ils ont faux, ils ont besoin de l'évangile, mais pas totalement leur vie. 근데 우리는요 장로교인데 칼빈주의를 따르거든요. Sauf que ici, on parle de Calvin justement. 성경 전체가 이 얘기를 합니다. Et la Bible parle de ça dans sa totalité. 우리에게 전적으로 부패하였다. En fait, on a subi ça depuis... Enfin, la corruption était totale. 그래서 하나님의 은혜가 아니면 절대로 구원받을 수가 없는 거예요. Et si ce n'est pas par Dieu, on ne peut pas recevoir le salut. 그래서 조건을 걸면은 아무도 구원받을 수가 없어요. Donc en fait, si on reste dans cette situation-là, personne ne peut recevoir le salut. 그래서 무조건적인 선택이다. Donc en fait, c'est un choix qui est inconditionnel. 조건이 없다는 얘기예요. Ça signifie qu'il n'y a pas... il y a 이 aucune- 하나님의 큰 은혜를 우리가 조건을 걸면은 아무도 받을 수가 없는 거예요. Ça signifie qu'il n'y a aucune condition et que du coup, en fait, cette grâce, elle n'est due à seulement Dieu. 그래서 하나님이 우리를 무조건 선택하신 거예요. Et donc c'est pour ça que on doit certainement choisir Dieu. 할렐루야. 그래서 모든 사람이 구원받는 게 아닙니다. Donc en fait, ce n'est pas toutes les personnes qui reçoivent le salut, 제한 속죄입니다. c'est ceux qui ont ce péché-là en eux. 이제 이게 칼빈주의하고 알미니안주의라고 있는데 그거하고 다른 거예요. Et ici, on parle des doctrines de Calvin et il y a également d'autres doctrines. 하나님께서 예정하셨다는 겁니다. Et il est dit que à travers Dieu, ils ont établi cela. 에베소서 1장 4절에 보면은 창세전에 택하셨다. Et quand on regarde Éphésiens chapitre 1 verset 4, il est dit que tout ça a été créé. 여러분들 이게요 진짜 깨달아지면은 우리 신앙이 완전히 달라집니다. Et à partir du moment où vous commencez à prendre conscience de cela, votre foi va changer. 네 번째입니다. Et la quatrième doctrine, c'est 하나님께서 만약에 택한 사람한테 이 은혜를 주시면은 아무도 막을 수가 없다. 불가항력적인 은혜. et en fait, à partir du moment où Dieu envoie cette grâce à quelqu'un, il ne pourra pas en fait la bloquer. C'est pour ça qu'on parle de grâce irrésistible. 할렐루야. 여러분들 우리 봤잖아요. 로마서 8장 31절에 39절. Et quand on regarde Romains chapitre 8 du verset 31 au 39, 누가 우리를 대적하리요? en fait, qui est contre nous? 누가 우리를 송사하리요? Qui essaie de s'établir contre nous? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? Qui essaie de nous séparer de l'amour de Dieu? 할렐루야. 우리가 받은 구원입니다. Ça, c'est justement le salut qu'on a reçu. 그리고 마지막으로 성도의 견인입니다. Et le dernier point, la dernière doctrine, c'est la persévérance des saints. 이 견이라는 말은 여러분 끌고 간다는 얘기잖아요. Donc en fait, quand on parle de persévérance, ça veut dire que on continue. 이걸 또 우리가 확인했잖아요. 로마서 8장 32절에. Et ça, on l'a également confirmé dans Romains chapitre 8. 하나님께서 예정하신 자를 부르셨다. En fait, Dieu a appelé les gens qui étaient censés être appelés. 부르신 그들을 의롭다 하시고 Et Dieu a justifié ces personnes qui ont été appelées. 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨느니라. Et Dieu a réussi à accomplir à travers ces gens qui ont été justifiés. 여러분들 이게 하나님 주시는 은혜입니다. Et ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. 할렐루야. 우리가 그 축복 속에 있음을 꼭 붙잡아야 됩니다. Et on doit réellement saisir le fait d'être... 그래서 내가 약속의 자녀가 맞는가 확인해야 됩니다. Et est-ce que nous, on doit vérifier le fait qu'on soit des enfants de la promesse? 오늘 본문의 배경이 이스라엘 백성들이 가지고 있는 의문입니다. Et le contexte de la parole d'aujourd'hui, c'est justement l'histoire d'Israël. 하나님의 택한 이스라엘 백성들인데 쉽게 말하면은 예수를 안 믿는단 말이에요. Et en fait, à cette époque-là, donc pour faire simple, aucun Israélite croyait en Jésus. 그래 구원받은 게 맞냐 하는 의문을 가지는 거죠. Parce qu'en fait, ils avaient cette pensée de se dire, est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? 택함 받은 게 맞냐 이 말이죠. Est-ce qu'on a besoin d'aide en fait? 자기들은 하나님의 택한 백성이라고 믿고 있는데 그러면 왜 예수를 안 믿냐 이 말이죠. Parce qu'ils pensaient que ils étaient un peuple béni par Dieu. 거기에 대한 답을 사도 바울이 제시하고 있는 겁니다.
Donc, est-ce qu'ils avaient réellement besoin d'être sauvés? Et ça, la réponse, elle a été donnée par l'apôtre Paul. 그래서 육신적으로 이스라엘이 다 이스라엘이 아니다 이 말이에요. Donc, en fait, physiquement, Israël, ce n'est pas totalement Israël. 하나님의 자녀는 약속의 자녀다. Parce que l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de la promesse. 할렐루야. 저와 여러분들 이거 확인해야 됩니다. Et ça, vous devez le confirmer. 나의 약속의 자녀가 맞습니까? Est-ce que moi, je suis un enfant de la promesse? 첫 번째입니다. Donc, voici le premier point. 하나님은 약속의 하나님입니다. Dieu, c'est Dieu de la promesse. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡아야 됩니다. Et vous devez vraiment saisir cette alliance. 우리 열심으로 하는 게 아니에요. Parce que ça ne vient pas par nous. 우리 능력으로 하는 게 아니에요. Ça ne vient pas par notre 우리 실력 puissance. 가지고 하는 게 아니에요. Ça ne vient pas par notre force. 하나님께서 하시는 방법은 하나님의 약속을 주시고 약속을 성취하십니다. En fait, la méthode de Dieu, c'est de nous promettre et d'accomplir cette promesse. 여러분들 창세기 1장 2절 말씀하시죠? Et il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 2, 흑암, 혼돈, 공허 속에 하나님이 빛을 창조하셨어요. parce que il est dit que Dieu a imposé sa lumière à travers les ténèbres, le chaos et le vide. 이때 어떻게 창조했느냐? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'il a pu créer? 빛이 있으라 말씀하시니까 빛이 생긴 거예요. En fait, comme il a annoncé qu'il y aura de la lumière, il y a 쉽게 말하면은 il y a de la, 예. il y a de la lumière qui a été instaurée. 쉽게 말하면 말씀으로 창조하신 거예요. Et donc, pour faire simple, Dieu a créé le monde à travers la parole. 말씀이 곧 하나님이다. Et la parole, c'est Dieu. 여러분들 말씀 붙잡으시기를 주 이름으로 축복합니다. Donc, j'espère vraiment que vous allez saisir la parole 그래서 d'aujourd'hui. 신앙생활을 잘한다는 말은 내 노력이 아니고 하나님의 약속을 붙잡는 거예요. Donc, en fait, bien accomplir sa vie chrétienne, ce n'est pas justement mes efforts, mais la promesse de Dieu. 우리 인간에게 첫 번째 주신 약속이 창세기 2장 17절입니다. Et la première promesse que Dieu nous a faite, c'est la promesse de Genèse chapitre 1, verset 2. 에덴 동산에 아담과 하와에게 다른 건 다 마음대로 할 수 있지만은 선악과 나무는 절대로 먹지 마라. La promesse, c'était que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève pouvaient tout faire, sauf toucher à l'arbre. 이것을 먹는 날에는 네가 정령 죽으리라. L'arbre où il y avait le fruit défendu, parce que le jour où tu mangeras ça, tout va changer pour toi. 굉장히 중요한 약속입니다. Et c'était une promesse très importante. 이 말을 거꾸로 하면은 네가 이 약속만 지키면은 너는 죽지 않고 영원히 살 수 있다. Et lorsqu'on retourne en fait cette promesse, ça devient, si tu respectes cette promesse-là, tu pourras vivre éternellement et faire tout ce que tu veux. 그래서 하나님께서 우리 인간을 원래는요 영원히 살도록 창조했어요. Et à la base, Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre éternellement. 근데 안타깝게도 우리 인간이 이 약속을 깨버리고 하나님을 떠나버린 거예요. Sauf que l'humanité a brisé cette promesse et on est devenu dans la situation d'aujourd'hui. 그게 바로 창세기 3장 사건입니다. Et ça, c'est l'événement de Genèse chapitre 3. 그때도 하나님은 우리를 버리지 않고 창세기 3장 15절에 언약을 주신 겁니다. Mais même dans cette situation-là, Dieu ne nous a pas jetés et nous a donné la bénédiction de Genèse chapitre 3, verset 15. 여자의 후손을 보내주겠다는 약속입니다. C'était, en fait, la bénédiction, c'était la promesse d'envoyer la postérité de la femme. 그리스도가 오셔서 우리 인간을 구원하시겠다는 약속입니다. C'était la promesse que le Christ va venir pour sauver notre humanité. 출애굽기 3장 18절 우리가 알고 있지 않습니까? Et ne connaissez-vous pas Exode chapitre 3, verset 18? 80세 된 모세에게 하나님이 나타나셨어요. Pendant 18 ans, enfin 80 ans, Moïse est 그때 apparu. 하나님께 주신 약속입니다. Et ça, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. 피제사 약속을 주신 거예요. C'est la promesse d'un disciple du sang. 피 바를 때 모든 흑암은 무너진다는 약속입니다. C'est le fait que lorsqu'on essuiera du sang, tous les ténèbres vont s'effondrer. 아브라함을 먼저 불렀죠. Donc il a d'abord appelé Abraham. 하나님께서 아브라함을 불러갖고도요 약속을 주셨다니까요. Et Dieu a d'abord appelé Abraham et a donné une promesse à Abraham. 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 될 것이다. C'était la promesse qu'il allait recevoir une grande bénédiction. 그 아브라함의 후손으로 그 씨로 그리스도를 보내주겠다는 약속입니다. Et c'était la promesse que à travers
la graine d'Abraham, il allait envoyer le Christ. 할렐루야. 그리고 임마누엘의 약속을 주셨잖아요. Et également, après, il nous a donné la promesse d'Emmanuel. 이스라엘 나라가 완전 우상 숭배하고 멸망의 위기 속에 있을 때 하나님 주신 약속입니다. Et parce qu'à travers le pays d'Israël, il y aurait une destruction totale. 하나님은 약속의 하나님입니다. Donc en fait, Dieu, c'est Dieu de la promesse. 그런데 하나님의 약속을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de pouvoir saisir la promesse de Dieu. 그리고 부활하신 주님께서 마지막 약속하신 게 바로 세계 복음화입니다. Et la dernière promesse qui a été donnée par le Seigneur qui a ressuscité, c'est la promesse de l'évangélisation mondiale. 2000년 전에 그리스도께서 주신 약속입니다. Et c'est une promesse qui a été donnée par Jésus il y a 2000 ans. 2000년 동안 많은 일들이 있었습니다. Et pendant 2000 ans, il s'est passé énormément de choses. 복음을 막으려고 많은 왕들이 일어났습니다. Et il y a également beaucoup de rois qui se sont levés pour contrer l'évangile. 그런데 복음은 막히지 않았습니다. Mais ils n'ont pas réussi à bloquer cet évangile. 지금도 정확하게 세계 복음화의 언약은 성취되고 있습니다. Et même actuellement, l'évangélisation mondiale est en train de se passer. 하나님이 약속의 하나님입니다. Et donc Dieu, en fait, est Dieu de la promesse. 자, 그렇다면 우리가 약속의 자녀가 맞습니까? Donc en fait, est-ce que nous, on est un enfant de la promesse? 이걸 확인해야 돼요. En fait, ça, on doit le vérifier. 여러분들, 우리가 약속의 자녀가 맞다면은 여러분들 다른 거 할 필요 없습니다. Parce que si on est des enfants de la promesse, on n'a pas besoin de faire autre chose. 하나님의 약속을 붙잡는 거예요. Donc on a besoin de saisir la promesse à travers Dieu. 그 약속을 붙잡고 믿음 속으로 계속 들어가는 겁니다. Donc en fait, on saisit la promesse et on rentre dans la foi. 오늘 본문에 보면은 이스라엘 민족이 다 이스라엘이 아니다 이렇게 얘기합니다. Et quand on regarde le verset d'aujourd'hui, il est dit que Israël, ce n'est pas la nation de tous les peuples. 이스라엘이 다 약속의 자녀가 아니다. Et il est dit que les Israélites ne sont pas tous des enfants de la promesse. 자, 그 말은 이스라엘이 다 구원받는 게 아니다 이 말이에요. Et cette parole-là, ça signifie que, en fait, pas tout le monde à Israël ont reçu le salut. 그게 하나님께서 택하신 자라야 구원받는다는. En fait, il est dit que on reçoit le salut seulement à partir du moment où on confesse Dieu. 그 얘기를 사라 얘기를 들어서 얘기한 거예요. Et cette parole-là, elle a été dite en ayant écouté les paroles de Sarah. 아브라함한테요. 이삭 말고 다른 아들들이 있었습니다. Et Abraham, en fait, avait un autre fils autre que Isaac. 그 먼저 이스마엘이 태어났잖아요. C'est d'abord Ismaël qui est né. 그리고 또 이삭 태어난 다음에 또 아브라함이 또 다른 철을 얻어갖고 또 여러 명의 아들들이 태어났어요. Puis après la naissance d'Isaac, Abraham a réussi à avoir 10 autres enfants. 근데 하나님이 택하신 자는 이삭이다. Mais en fait, celui qui a été choisi, c'est Isaac. 이삭을 통해서 하나님의 계획이 이루어지는 겁니다. Celui qui a été choisi par Dieu, et c'est à travers lui que va s'accomplir le plan. 여러분도 알다시피 이삭의 아내 리브가가 쌍둥이를 배웠잖아요. Et comme vous le savez, la femme d'Isaac, qui s'appelle Rebecca, a eu 2 enfants. 이 본문은 하나님께서 정확하게 지금 설명하고 있는 겁니다. Et ce sujet-là, c'est très exactement dit dans la Bible. 11절을 한번 보시기 바랍니다. Regardons le verset 11. 오늘 본문의 9장 11절을 보시기 바랍니다. Regardons du coup Romains chapitre 9 verset 11. 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. 야곱과 에서가 쌍둥이로 태어났잖아요. Donc en fait, les jumeaux c'était Jacob et Ésaü. 근데 에서가 첫째란 말이에요. Donc sauf que Ésaü était le premier. 근데 태어나지도 않았는데 엄마 뱃속에 있는데 큰 자가 작은 자를 섬기리라. Sauf que même sans être né, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, ils avaient décidé qui sera l'aîné. 그러니까 야곱이 뭘 잘해서 얻은 게 아니라는 거예요. En fait, Jacob, il n'est pas devenu l'aîné parce qu'il a fait quelque chose de bien. 부르시는 이로 말미암아 우리에게 은혜가 주어진다는 겁니다. En fait, ça a été décidé par la grâce de comment il a été appelé. 할렐루야.
하나님이 우리를 약속의 자녀로 부르신 거예요. Et nous, on a été appelés par Dieu en tant qu'enfants de la promesse. 그래서 우리의 행위가 아닙니다. Donc en fait, ce n'est pas nos actions, 우리의 노력이 아닙니다. ce n'est pas nos efforts, 하나님의 절대적인 은혜입니다. c'est la grâce absolue de Dieu. 여러분들 이거 이러면은 사람들이 이거 제일 궁금해하거든요. 그러면 누구는 구원받고 누구는 구원 못 받고 불공평한 거 아니냐 이렇게 말합니다. Et la chose dont les gens parlent le plus, c'est du coup en fait qui reçoit le salut et qui ne le reçoit pas. En fait, c'est injuste. 그 부분을 사도 바울이 계속해서 설명해 나갑니다. Et en fait, l'apôtre Paul a continué d'expliquer ça. 근데요, 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분들 창세기 3장 이후로 모든 인간이 멸망 가운데 빠졌어요. Mais regardons de plus près, quand on regarde Genèse chapitre 3, toute l'humanité a reçu la destruction. 그렇게 다 죽어야 돼. Donc en fait, tout le monde est censé décéder. 근데 하나님의 은혜로 우리를 구원하신 거예요. Sauf que Dieu nous a sauvés par sa grâce. 할렐루야. 여러분들 그거 뭐 다른 거 생각할 필요 없어요. Et à part ça, vous n'avez pas besoin de penser à autre chose. 선택받은 내가 감사한 거지. 뭐 다른 얘기할 게 없다니까요. Il n'y a pas besoin de dire autre chose à partir du moment 아니 저 사람은 왜 구원 안 해줘요? 그거 하나님 하실 일이지. où je remercie Dieu parce que j'ai été choisi par lui. 할렐루야. 여러분들 이게 진짜 깨달아지면은 이게 감사가 나오는 거예요. Et à partir du moment où vous prenez conscience de cela, vous allez commencer à avoir ce sentiment de 아무 gratitude. 자격도 없는데 능력도 없는데 하나님이 은혜로 나를 구원하신 거. Parce que moi, sans mes efforts, sans ma puissance, c'est c'est Dieu par sa grâce qui nous a sauvés. 그래서 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백할 때 예수님 말씀하셨잖아요. Et quand Paul a fait sa confession dans la Bible, Dieu a dit ça. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Et il a dit, ce n'est pas par moi, c'est par la grâce de mon Père qui est actuellement dans les cieux. 그리스도가 깨달아지고 믿어지는 게 내 뜻대로 되는 게 아니다 이 말. Donc en fait, ça signifie que nous, on ne commence pas à croire au Christ par nous-mêmes. 하나님의 은혜다 이 말이에요. C'est la grâce de Dieu. 할렐루야. 요한복음 15장 16절에 또 나오잖아요. Et quand on regarde dans Jean chapitre 16 verset 14, 너희가 내를 택한 것이 아니요. il est dit que ce n'est pas vous qui l'avez accompli. 내가 너희를 택하여 세웠나니. C'est moi en fait qui ai agi pour ça. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 진짜 붙잡으시길 바랍니다. Et j'espère que vous allez vraiment saisir cette alliance. 자, 세 번째입니다. Et voici le troisième point. 자, 그렇다면은 약속의 자녀가 가질 확신입니다. Le troisième point, c'est la certitude que doit avoir, détenir l'enfant de la promesse. 여러분들 많은 성도들이 실은 흔들리거든요. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de saints qui tremblent en fait. 내가 약속의 자녀가 맞나 이 말이에요. Ils se disent, est-ce que moi je suis un enfant de la promesse? 여기서 흔들리는 거예요. Et en fait, ils commencent à trembler par rapport à ça. 조금만 어려움이 오고 문제 오면은 근본이 흔들려 버려요. Parce que à partir du moment où il y a quelques problèmes qui viennent vers eux, ils commencent à trembler fondamentalement. 만약에요, 저와 여러분들이 이 약속의 자녀라는 확신이 있으면요, 우리 신앙생활이 달라집니다. Et à partir du moment où on a cette certitude qu'on est un enfant de la promesse, notre foi va totalement changer. 그 약속을 진짜 붙잡게 되는 거죠. Donc en fait, il faut réellement bien saisir la promesse. 할렐루야. 여러분들 우리 뜻대로 되는 게 아니다 이 말이에요. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on accomplit par nous-mêmes, 하나님의 계획대로 된다 이 말이에요. c'est quelque chose qui est accompli 하나님의 뜻대로 된다 이 말이에요. parce que ça fait partie du plan de Dieu. 그걸 우리에게 약속으로 주시는 거 아닙니까? Donc en fait, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui vient par la promesse de Dieu? 그러니까 이게 확신이 되면은 하나님의 약속을 진짜 붙잡는 거예요. Et si vous avez cette certitude-là, vous allez commencer à bien saisir Dieu. 그러면 그 말씀이 내 인생을 끌고 가는 거예요. Et cette parole-là, vous allez continuellement la garder avec vous pour le restant de votre vie. 할렐루야. 제가 오늘 결론적으로 5개 성경 구절을 지금 여러분들한테 드릴 건데요. Et pour conclure, aujourd'hui, je vais vous donner 5 versets. 다 외우라 하면 여러분들 시험 될 거고요. Et ce n'est pas pour vous dire que vous devez tous les apprendre. 그 5개 성경 구절 중에서 내한테 딱 와닿는 성경 구절 하나를 여러분들 외우시기 바랍니다. Mais je vous demande juste d'essayer de retenir un des 5 versets. 그래가지고 있잖아요. 계속 암송을 해보시기 바랍니다. Et essayez de continuellement méditer par rapport à ce verset-là. 잘 안 외워지면 읽으시기 바랍니다.
Et si vous n'arrivez pas à le retenir, essayez au moins de le lire. 할렐루야. 하나님의 약속을 붙잡는 방법입니다. Parce que, en fait, c'est la méthode qui permet de pouvoir saisir la promesse de Dieu. 신명기서를 한번 찾아보겠습니다. Regardons dans Deutéronome, 신명기 30장을 한번 보시기 바랍니다. regardons Deutéronome chapitre 30. 신명기 30장 11절에서 14절입니다. Et nous allons lire les versets 11 au verset 14. 하나님께서 신명기 30장에 화와 복을 얘기하시면서 복 받는 길을 설명했습니다. En fait, dans Deutéronome chapitre 30, il parle de Ève qui reçoit la bénédiction. 11절에서 14절을 제가 한번 읽어보겠습니다. Et je vais lire les versets 11 au verset 14. 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요 먼 것도 아니라 하늘에 있는 것도 아니니 내가 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하랴 할 것이 아니요 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니니 내가 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너가서 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하랴 할 것도 아니라 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은즉 내가 이를 행할 수 있느니라. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises que passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. 아멘. Amen. 우리가 어떻게 말씀을 지킬 수 있습니까? Donc en fait, comment est-ce qu'on peut garder la parole avec nous? 우리가 어떻게 하면 언약을 내 것으로 만들 수 있습니까? Comment est-ce que cette alliance-là, on peut la rendre nôtre? 14절에 그 말씀에 답을 말하고 있습니다. En fait, la réponse est dans le verset 14. 이 말씀이 하늘에 있는 게 아니다 이 말이에요. Parce que cette parole ne se situe pas au ciel. 저 바다 건너편에 있는 게 아니다 이 말이에요. Elle ne se situe pas de l'autre côté de la mer. 그 말씀이 네게 매우 가까워서 Cette parole, en fait, elle est toute proche. 내 입에 있으며 Si elle vient de ma bouche 내 마음에 있은즉 et si elle est dans mon cœur, 내가 이를 행할 수 있느니라. c'est quelque chose que je peux accomplir. 할렐루야. 여러분들 말씀이요 항상 내 입에 매일 말씀 묵상하면서 말씀을 엎조리면서 계속 말씀 붙잡고 있으면요 그게 할 수 있는 능력으로 나타난다. Lorsque je saisis cette parole et que je médite continuellement et qu'elle sort de ma bouche, c'est quelque chose que je peux accomplir moi-même. 그래서 약속을 붙잡으라 이 말이에요. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut saisir la promesse. 자 그렇다면 우리가 약속의 자녀가 맞냐 이 말이에요. Il faut saisir la parole. Et est-ce que nous, en fait, du coup, on est des enfants, 고린도전서 12장 3절에 이렇게 말씀하고 있습니다. on est des enfants de la promesse? Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. 성령이 아니고는 누구든지 예수를 주라 할 수 없느니라. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, personne ne peut dire que Jésus est le Christ. 할렐루야. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il a été dit que aux disciples de Dieu, aux enfants de Dieu, il a été donné la puissance. 우리가 예수가 믿어지는 게 그냥 믿어지는 게 아니다 이 말이에요. Donc en fait, on ne croit pas en Dieu, en Jésus-Christ, juste comme cela. 성령 하나님께서 우리 안에 역사하니까 우리가 예수 그리스도가 믿어지고 고백할 수 있는 거예요. C'est parce que le Saint-Esprit agit à l'intérieur de nous qu'on commence à avoir la foi et qu'on croit en Jésus-Christ. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 바로 아브라함의 후손이요 아브라함과 같은 복을 받게 된다. Et en fait, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils font partie de la descendance d'Abraham et ils vont recevoir la même bénédiction qu'Abraham. 갈라디아서 3장 29절에는 아브라함과 같이 유업을 이을 자니라. Dans Galates chapitre 3 verset 29, il est dit que la descendance d'Abraham recevra la même bénédiction que lui. 여러분들 말씀을 통해서 확인하시기 바랍니다. Donc en fait, essayons de confirmer ça dans la parole. 그러니까 우리한테 주어진 이 복음과 그리스도의 비밀이 그냥 딱 주어진 게 아니다 이 말이에요. Parce que cette bénédiction qui nous a été donnée, ce n'est pas juste parce que on croit en Jésus-Christ. 하나님의 어마어마한 은혜 속에서
우리 가운데 믿음이 온 거예요. En fait, tout a commencé à partir de la grande grâce de Dieu. 그래서 예수님께서 부활하신 예수님께서 40일 동안이나 이 말씀을 하신 거예요. Et en fait, Jésus-Christ a expliqué cette parole-là pendant 40 ans, enfin 40 jours. 사도행전 1장 1절, 3절, 8절입니다. Et c'est Actes chapitre 3, 1절, 3절, 8절. c'est le verset 1, verset 3 et verset 8. 그리스도 하나님 나라 성령 충만. Donc le Christ, le royaume de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. 할렐루야. 하나님께서 완벽한 약속을 주신 거예요. Donc Dieu nous a donné une promesse qui était parfaite. 그리고 그 예수님께서 마지막 절대 약속, 세계복음화의 약속을 주신 거죠. Et la dernière promesse que Jésus nous a donnée, c'est la promesse absolue, la promesse de l'évangélisation mondiale. 여러분들 이게요 우리가 붙잡을 약속입니다. Et ça, c'est la promesse que nous, on doit saisir. 할렐루야. 하나님께서 우리를 약속의 자녀로 부르셨다 이 말이에요. Et parce que Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de la promesse. 자, 결론입니다. Donc voici la conclusion. 자, 그렇다면은 하나님 자녀가 반드시 붙잡아야 될 약속이 있다 이 말이에요. Donc il y a des promesses que l'enfant de Dieu doit certainement saisir. 그 첫 번째가 요한일서 5장 11절에서 13절. La première promesse, c'est 1 Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 13. 증거가 다른 게 없습니다. Et fondamentalement, il n'y a rien qui change. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 Ceux qui ont un enfant ont la vie. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 아들 그리스도가 믿어지기 때문에 구원받은 자의 확신 다 붙잡아야 됩니다. Et comme vous croyez en ce Fils qui est le Christ, vous allez certainement recevoir le salut. 예수님께서 부활하시고 성천하시면서 한 가지 일을 우리에게 주고 가셨어요. Et Jésus-Christ, après avoir ressuscité, il nous a donné quelque chose à travers une œuvre qu'il a accomplie. 그게 뭐냐? 바로 예수 이름입니다. Et ça, justement, c'est son nom. 할렐루야. 예수 이름으로 기도하면은 반드시 기도 응답받게 돼 있다. Parce que à partir du moment où on prie par le nom de Jésus-Christ, on va recevoir la bénédiction. 기도 응답에 대한 확신입니다. Et on va également recevoir les réponses. On aura cette certitude. 여러분들 약속 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut vraiment saisir cette promesse. 그리고 잠언 3장 5절에서 6절입니다. Puis regardons Proverbes chapitre 3 du verset 5 au verset 6. 너는 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. Comme... 잠언 3장 5절 6절입니다. Donc c'est Proverbes chapitre 3 du verset 5 au verset 6. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 너는 범사의 그를 인정하라. Reconnais-le dans toutes les voies 그리하면 내 길을 지도하시리라. et il aplanira tes sentiers. 하나님께서 우리를 완벽하게 인도하시겠다는 약속입니다. Donc en fait, c'est la promesse que Dieu va nous guider continuellement. 할렐루야. 저는 이번 주 한 주간 이 약속을 붙잡기로 딱 마음이 결단했어요. Et moi, j'ai décidé que la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, ce sera sur ce verset-là que je vais méditer. 왜냐? 내가 약속의 자녀가 맞으니까. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis un enfant de la promesse. 하나님께서 분명히 내 걸음을 인도하실 것이다. Et j'ai cette certitude que Dieu va me guider à travers tous mes pas. 내가 할 게 뭐죠? Et quel est mon rôle? 마음을 다하여 여호와를 믿어야 됩니다. C'est le fait que je dois croire en l'Éternel de tout mon cœur. 할렐루야. 그게 신앙생활이다 이 말이에요. Et ça, c'est la vie chrétienne. 그래서 이걸 계속해서 암송하고 기도하고 계속해서 할 겁니다. Donc, je vais continuer de prier sur ce verset-là. 그리고 요한일서 1장 1절 9절입니다. Puis, le prochain verset, c'est 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 우리 죄를 다 사해 주겠다고 약속하셨어요. C'est la promesse que on doit confesser nos péchés. 그리고 마지막으로 고린도전서 10장 13절입니다. Puis après, c'est le dernier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 하나님은 우리가 감당할 수 없는 시험은
주시지 않는다. C'est le fait que euh, aucune tentation qui nous est venue n'était par Dieu. 능히 감당하게 하신다. Euh, et 충분히 감당하게 하신다. euh, de toute façon, Dieu va nous donner la force qui nous permet de pouvoir résister à cette tentation. 아멘. 피할 길을 주신다. Parce que Dieu va nous donner le chemin qui va nous permettre d'éviter cette tentation. 오늘 언약 약속 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc en fait, je vous demande aujourd'hui de vraiment saisir ces promesses-là. 이 중에 한 가지를 택해갖고 좀 외우세요. Et vraiment, parmi ces promesses-là, essayez vraiment d'en retenir une. 여러분들이 뭐 직장 사업 현장에 들어가면은 성경 가지고 다니면서 볼 수 없잖아요. Parce que lorsque vous allez au travail ou lorsque vous allez sur le terrain, vous ne pouvez pas tout le temps avoir une Bible avec vous. 우리 신앙생활은 약속을 붙잡는 겁니다. Et notre vie chrétienne, c'est de saisir des promesses. 하나님은 약속의 하나님입니다. Donc en fait, Dieu, c'est Dieu de la promesse. 여러분들이 저를 만나려고 해도 약속을 해야 됩니다. Et même lorsque vous voulez me rencontrer, vous devez faire une promesse. 여러분들이 짐작해가지고 에펠탑 밑에 가갖고 계속 기다려도 절대 못 만납니다. Et même si vous, par exemple, vous restez au sommet de la tour Eiffel, vous ne pourrez jamais rencontrer Dieu. 혹시 제가 지나가면서 에펠탑을 지나가면 어쩌다 만날 수는 있겠죠. Sauf que moi, si un jour je passe par la tour Eiffel aléatoirement, peut-être qu'on pourra se voir. 그건 응답이 아닙니다. 그게 종교생활입니다. Sauf que ça, ce n'est pas une réponse, c'est juste une vie. 반드시 약속을 잡아야 돼요. Sauf que vous devez avoir, certainement saisir la promesse. 여러분들은 약속의 자녀입니다. Parce que vous êtes des enfants de la promesse. 할렐루야. 그냥 자녀가 아니고 약속의 자녀다 이 말이에요. En fait, vous n'êtes pas juste des enfants, vous êtes des enfants de la promesse. 이번 한 주간 정말 약속 한번 붙잡으시기 바랍니다. Et vraiment, essayez de saisir ça pendant la semaine qui va venir. 하나님의 약속이 진짜 믿어지면은 염려나 불신앙이 없어지는 거죠. Parce qu'à partir du moment où vous allez saisir les promesses de Dieu, l'incrédulité va sortir de vous. 하나님께서 오늘도 이 축복을 주시고 우리를 인도하실 줄 믿습니다. Et moi, j'ai la certitude que Dieu nous donne cette bénédiction pour nous guider aujourd'hui. 이 약속을 가지고 기도하는 것을 믿음이라고 합니다. Et le fait de garder cette promesse et de la saisir, c'est ce qu'on appelle la foi. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de pouvoir commencer cette bénédiction. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir permis d'effectuer le culte d'aujourd'hui par ta grâce. 우리를 약속의 자녀로 불러주심에 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir appelés en tant qu'enfants de la promesse. 하나님의 약속을 붙잡는 신앙생활이 시작되도록 축복하여 주시옵소서. Et bénis-nous de pouvoir commencer cette nouvelle vie de promesse. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.